Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So jetzt gehen wir nach Pullinger See. Das ist ein kleiner See. So it's our day 3 in Munich area. Freising was our first town in Germany. Maybe you now already see it. We show you how the Freising city looks like. As Nura says, we're going to Pullinger See, and this lake was also one of our first lakes in Germany. Let's see. We have arrived in Pullinger See. So, a little throwback story. About 3 years ago, I was offered a new job in the Technical University of Munich as a project coordinator. And the campus where I was dutied were here in Freising. Yeah, so actually TUM have a lot of campuses everywhere based on the nature of the science itself. I was working a lot on sustainable entrepreneurship. I was working a lot with sustainable entrepreneurship, and here is a lot of science about natural sciences, brewery as well. So the professorship is basically based here in Freising. What's your memory about Freising? Our first life in Germany, like so many things going on in here in Freising. I learned a lot of things here and find a new friends here. I try to explore myself here. So basically, this city makes me now. Gimana ya? Aku yang sekarang tuh ya dibentuk di sini, di Freising ini gitu. Waktu itu juga pertama kali kita tuh nggak langsung bareng ke Jerman. Aku duluan ke Jerman karena langsung harus mulai kerja waktu itu bulan Juli. Habis itu nyampe sini, salah satu hal yang ku mulai adalah untuk nyiapin visa istriku, karena dengan invitation letter dan sebagainya. BTW komen juga di bawah kalau kalian penasaran tentang hal itu. Kita bisa ceritain journey kita, gimana caranya akhirnya kita bisa bersatu. But long story short, kita jemput Nura di sini, dan exactly di lake ini kita benar-benar bisa lihat semua pesawat take off dari Bandara München. Karena Pulling ini benar-benar ada di bibir Bandara München kali ya, gitu. Jadi waktu pertama kali jemput Nura di München tuh naik bis ya lewat sini-sini juga, gitu, dan it's a special memory for us. Mungkin nanti kita bakal cerita lebih lanjut kali ya. Oke. Kita lanjut Jalan-jalan lagi ke kita lanjut menikmati danau. Kita menikmati danau dulu. Habis itu kita bakal balik ke München. Ciao. Sekarang kita udah keluar kota Freising. Terus sekarang kita sudah masuk ke kota München. Habis ini kita mau ke satu museum yang udah lama banget pengen datengin sama Ilham, tapi belum kesampean malah waktu pas kita tinggal di sini. Museumnya persis sebenarnya ada di depan kantornya Ilham yang ada di München.
So, kita lihat ya, kira-kira kita kemana sih? Nah, jadi kita lagi jalan persis di seberang Technische Universität München. Jadi tadi sempat cerita bahwa kantorku di Freising, tapi karena pusat kota atau kampus tua bener-bener ada di tengah kota, kita juga punya satu ruangan buat jadi apa ya, co-working space gitulah. Dan kalau lagi ketemu pejabat-pejabat kampus waktu itu, jadi ngantornya lewat sini gitu. Nah, si museum tuh persis ada di seberang sana. Jadi kalau hari Minggu di beberapa museum München itu mereka ada yang free entrance atau bahkan €1 ya, paling mahal €1. Kita beli tiket 2 dewasa dan satu media guide, itu totalnya cuma €3 buat the whole museum. Keren banget sih. Selesai dari pameran museum Art of Egypt. Kita sudah beli es krim di Balabeni. Aku beli Canolo, Pistachio, Nora beli pistachio. mint coklat. Udah mulai mencair. Wah, Anginnya kenceng. dendeh. Es krim coklat. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf baru bangun banget nih bentuknya. Kita mau jalan pagi ke Nymphenburg Castle. Kemarin kita udah seharian ke Z. Z, terus kita ke museum. museum, terus malam kita ketemu teman. Pagi ini kita mau jalan bareng untuk jalan pagi. Ya, Gitu ya, deh. pagi udah mau siang sih. Udah mau siang sih sebenarnya. Tapi ya, yang penting jalan lah. Oke, sampai ketemu di sana. The ocean hums a secret tune under the sway of a silver moon. The rhythm soft. Halo, aku lagi sama kakak aku di München. Kita perkenalkan dong, kakak siapanya aku? Asik. Siapanya aku? Jadi kita ini kenalan dari yoga karena Nora yang ngajarin aku yoga. But the first time aku ketemu adalah Iqbal dulu, si kameramen. Oh iya bener, kalian ketemu dulu. No, Bukan, actually di rumah Kak Aurel ya. Iya. Terus iya, akhirnya kita yoga bareng. Terus ya udah menjadi kakak aku deh sekarang. Terima kasih udah diajak ke sini. Sekarang kita mau lanjut jalan-jalan lagi. Iya, nanti kita kasih lihat tempat-tempat yang bagus, spot-spot buat foto di sini yang bagus. And there is a good cake there. Hah? Di mana? Ada. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu. Ya, bye. Ciao. But love, my darling, is boundless free. A boss. Hai, kita lagi di yang cafe aku bilang itu, apa tuh namanya, Cafe Impalmen House. So actually aku beli kue di dalam, tapi ini kita lagi coba makan yang ini di luar. So what do you have? Namanya apa tadi? Schokobirne. Sokobir. Jadi ini coklat cake gitu
Terus ada birnya tuh apa ya? Pear. Pear. Iya. Okay. Satu lagi apa? And this one is like hamburger. Wind Boitel. Iya, hamburger with tomato sauce. Iya lagi. Tapi enggak, ini krim sama Himber. coklat sama himber. See, looks like nice, makanya aku kayak nggak mau makan gitu deh, kasihan. Sayang ya? Iya, jadi kalau ada yang bisa hancurin deh baru aku makan. Itu sebenarnya kue sus sih. Iya nggak sih? Oh Kue gitu. sus, iya kan? Tapi di Jerman namanya apa? Wind Boitel. Boitel. Kita coba ya. Itu di hidung ada Oh ya? satu. So, kita udah makan Wind Boitel dan cake. Terus kita jalan-jalan dikit karena udah banyak gula yang termakan. Kita sambil lihat-lihat. So we are now heading back to our home. Yeah, it's time to go back home after 4 days long trip to Munich. Yeah. How was it? Fun! I had so much fun and it was really warm for me because I met a lot of my friends in Munich and We stayed at their place. We eat a lot of really Indonesian good food. Indonesian good food together. Shout out to them. Thank you so much for meeting us on this trip. Yeah, how do you feel now? Tired. I And want why- to sleep. You want to sleep? Yeah. Yeah, we need to drive back home still for the next hour. We're actually already on the way between Ulm and Stuttgart. Yeah. When wife is tired, it's time to go back home, no? Okay, then thank you so much for watching our Watching video. Don't forget to like Subscribe. and comment down, especially give us ideas of what YouTube videos you would like to see for our next video. Yeah. Okay. Ciao ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.